So yun na nga guys, naputol na naman. So panoorin nyo na lang yung dalawang in-upload ko na video para malaman nyo. Unahin nyo kasi. So sorry guys kung namali ko yung ano kasi part 2 yun eh. Part 1 kasi yun guys. Yung nasa baba yung part 2. O diba? So pasensya na guys kung part 1 yung nauna. Ay part 1 yung huli at part 2 yung nasa baba. Okay. Ganun. Oh, yan. Malinis na. Oh. Malinis na dyan. Malinis. Yan yung mga isa-save ko. Di-delete na.